অমর সাউন্ড প্রেজেন্ট নেত্রা থেকে। का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। डीजे BM रिमिक्स 7 बजे से। छोड़ दे बेटा, इतनी तेरी औकात नहीं, क्योंकि धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो, समुंदर को सुखा नहीं सकती। অমর সাউন্ড প্রেজেন্ট নেত্রা থেকে। तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। तो हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते, हम तुम नहीं आप नहीं। डीजे BM रिमिक्स 7 बजे से। जैकेट पहनो, बाइक निकालो, गोवा जाओ। पेट्रोल का पैसा, रास्ते में नाश्ता, दिमाग का भेजा प्रायर। ना रास्ते का भरोसा, ना मौसम का भरोसा। कौन भरेगा पैसा, कौन खाएगा गोली? हाँ, অমর সাউন্ড প্রেজেন্ট নেত্রা থেকে। डीजे BM रिमिक्स 7 बजे से।